आज देखा वाक्य और वाक्यर प्रकार भेद है। वाक्यर प्रकार भेद वाक्य हूँ उपयुक्त अर्थबोधक पद संगतिर उपयुक्त समाहार। वाक्य कौन उपयुक्त अर्थ बाहर केतेटा पद संगतिर पद मानकर समाहार को कौन कहुए वाक्य कहुए। गठित वाक्यर रूप पद संगति दृष्टि निर्धारित हुए। गठित वाक्यर रूप केमिति पद संगतिर दृष्टि निर्धारित हुए। गठन कला और प्रकार्य किपरि गठन करा तार गोटे कला आ तार काम कौन ताकू नहीं वाक्य तैयारी हुए। उभय दृष्टि वाक्य दुई प्रकार सब दृष्टि को देखागले वाक्य कौन दुई प्रकार। उभय को मुख्यतः वाक्य रूपे कहुए कि उभय को कौन कहुए वाक्य कहुए कि तार प्रकार किपरि दुई प्रकार। गोटे है गठनात्मक रूप आ गोटे है प्रकार्यात्मक रूप। गठनात्मक रूप में कौन कौन अच्छी सरल वाक्य यौगिक वाक्य जटिल वाक्य एवं मिश्र वाक्य एवं प्रकार्यात्मक रूप वाक्य कौन अच्छी विवृत्ति सूचक वाक्य आदेश बा अनुरोध सूचक वाक्य प्रश्न सूचक वाक्य एवं विस्मय सूचक वाक्य नास्ति सूचक वाक्य। प्रथम देखा सरल वाक्य गोवर्धन दरिद्र मानकर सेवा करती। एठारे समापिका क्रिया केतोटी अच्छी गोटी अच्छी सेवा करती सरीगला गोवर्धन दरिद्र मानकर सेवा करती। नमिता को तांको घर लोक भल पाती। उल्लिखित वाक्य दुईटी सेवा करती और भल पाती हूँ समापिका क्रिया है। प्रणव प्रणव जड़े शिल्पी आम साहित्य शिक्षक जड़े ज्ञानी। दुईटी वाक्य शिल्पी और ज्ञानी व्यक्ति पर अटंती संयोग करा जीवो एवं यही दुई द्वय अटंती उह अच्छी ना। प्रणव जड़े शिल्पी एवं आम साहित्य शिक्षक जड़े ज्ञानी अटंती। दुई वाक्य कौन अच्छी शिल्पी और ज्ञानी पर अटंती अच्छी ना। जोठारे गोटे मात्र समापिका क्रिया थाए ताको कौन कहुए सरल वाक्य। तापर देखा यौगिक वाक्य पवित्र पहुँचला सुषमा आसिला ओ उभय मिसी पाठ पढ़ले। समापिका क्रिया केतोटी अच्छी देख तो तीन टी पवित्र पहुँचला सुषमा तापर आसिला एवं उभय मिसी पाठ पढ़ले। ठीक से हीपरी मनोज श्रेणी बसिला कौन कला बसिला मात्र पढ़ी पारा ना। एथिरे केदी अच्छी दुईटी समापिका क्रिया अच्छी बसिला ओ नाही। माँ भल करी शिखाइले कौन कले माँ भल करी शिखाइले किंतु दुई वाक्य को संयोग कर किए किंतु किंतु बबिता रोषेई करि पारिला नाही। समापिका क्रिया कौन करि पारिला नाही। शिक्षक डाकिले मानस एवं सुरेश गीत गाइले। शिक्षक कौन कले डाकिले डाकिले समापिका क्रिया मानस एवं दुई वाक्य को संयोग कर किए एवं सुरेश गीत गाइले है। परस्पर निर्भरशील दुई बा ततोधिक सरल वाक्यर समाहार जोगे गठित वाक्य को यौगिक वाक्य कहुए। परस्पर एठे जो पवित्र शिक्षक डाकिले क्या को डाकिले मानस एवं सुरेश को कौन करने गीत गाइबा दुई बा ततोधिक सरल वाक्य समाहार को नहीं कौन गठित हुए यौगिक वाक्य गठित हुए। ठीक से जटिल वाक्य अजा जिते बेले घरे पहुँचिले सेते बेले घरे रतन नथिला। कौन है अजा जिते बेले घरे पहुँचिले से ही ठीक समय कौन रतन घरे नथिला। बापा केबे आशा कर नथिले जे सनातन श्रेणी प्रथम हेब। बुझ जेते बेले रतन घरे नथिला जेते बेले रतन घरे नथिला एटा हूँ प्रथम वाक्य। अजा जिते बेले घरे पहुँचिले एटा हूँ अप्रधान वाक्य। जिते बेले रतन घरे नथिला कौन एटा हूँ प्रधान वाक्य माने मुख्य वाक्य। अप्रधान वाक्य कौन अजा जिते बेले घरे पहुँचिले। ए दुही वाक्यर समष्टि कौन कहुए दुई बा ततोधिक परस्पर सापेक्ष खंड वाक्य समन्वय जटिल वाक्य गठित हुए। खंड वाक्य है गोटे प्रधान वाक्य गोटे अप्रधान वाक्यर समाहार कौन गठित हुए जटिल वाक्य गठित हुए। अन्य उदाहरण मान देखी दियो सनातन श्रेणी रे प्रथम हेब एटा हूँ प्रधान वाक्य। पापा केबे आशा कर जे से हम तो सर अप्रधान वाक्य। ताकू उपयुक्त बंधु कहुए प्रधान वाक्य। दरकार समय जी साहाय्य करती जे दरकार समय साहाय्य करती से हूँ प्रकृत बंधु ये हूँ अप्रधान वाक्य। आजिर काम एबे कर एटा हूँ प्रधान वाक्य। कालीर काम आज करुच कि एटा हूँ अप्रधान वाक्य। अप्रधान वाक्य सहित प्रधान वाक्य मिसिले जटिल वाक्य हुए। एबे देखिबा मिश्र वाक्य गीत बाजा और नाच चलवा जो दर्शक मैंने देखा आसिले एटा हूँ यौगिक असंपूर्ण वाक्य।
ଗୀତ ବାଜା ଆଉ ନାଚ ଚାଲିବା ଯେଉଁ ଦର୍ଶକମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଲେ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଏ ବାକ୍ୟ କେଉଁ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ? ଯୌଗିକ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟ। ଦେଖ ଏଥିରେ ମିଶିଛି ନା ଦୁଇଟି ସରଳ ବାକ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛି। ଶେଷ ହେଉଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଚୌକିରେ ବସାଇଲେ, ଏହା ହେଉଛି ସରଳ ବାକ୍ୟ। ଗୋଟେ ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଅଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ଯଥାଶକ୍ତି ଭୋଜନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କଲେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସରଳ ବାକ୍ୟ। ଏ ଦୁଇ ସରଳ ବାକ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ମିଶାଇ ଦେବା କ'ଣ ହେବ? ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ପ୍ରଥମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ ବାକ୍ୟକୁ ଏକାଠି ମିଶାଇଲେ ହେବ ଗୀତ ବାଜା ଓ ନାଚ ଚାଲିବା ସମୟରେ ଯେଉଁ ଦର୍ଶକମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଚୌକିରେ ବସାଇଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ଯଥାଶକ୍ତି ଭୋଜନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ତ ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ? ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ ସମନ୍ୱିତ ରୂପକୁ ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତ ଏ ତିନି ବାକ୍ୟ ମିଶି କ'ଣ ହେଲା? ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟ। ବାକ୍ୟର ପ୍ରକାରଜଗତ ରୂପ। ଏବେ କ'ଣ ଦେଖିବା? ବାକ୍ୟର ପ୍ରକାରଜଗତ ରୂପ। ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସରିଲା ବାକ୍ୟର, ଏଇଟା ହେଉଛି 2 ନମ୍ବର ପ୍ରକାର। ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ। ଏ ବର୍ଷ ପ୍ରବଳ ଶୀତ ହୋଇଛି, ମାନେ କ'ଣ ହେଉଛି? ଏ ବର୍ଷ ପ୍ରବଳ ଶୀତ ହେଉଛି ଜଣେ ଜଣକୁ କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକରେ। କବିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶାରଳା ଦାସ ଆଦି କବି ଅଟନ୍ତି, ଜଣେ କହୁଛି। ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟରେ ଶୀତ ସମ୍ପର୍କରେ କୁହାଯାଇଛି ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାକ୍ୟରେ ଶାରଳା ଦାସଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ବିବୃତ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷୟକ ବିବୃତ୍ତି ବା ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ବାକ୍ୟକୁ ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଜଣେ ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ତା'ମାନେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଦେଖିବା ଅନୁରୋଧ ବା ଆଦେଶ। ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଏଇଟା କ'ଣ? ଅନୁରୋଧ। ଘରଟାକୁ ସଫା କରିଦିଅ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଦେଶ। ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟରେ ଅନୁରୋଧ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାକ୍ୟରେ ଆଦେଶ ଭାବ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି। ଆମେ ଜଣକୁ କହୁଛୁ ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଆମେ କ'ଣ କହୁଛୁ? ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଜଣକୁ କହିଲା ଘରଟାକୁ ସଫା କରିଦିଅ, ତାହା ହେଉଛି ଆଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି। ଅନୁରୋଧ ବା ଆଦେଶ ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ବାକ୍ୟକୁ ଅନୁରୋଧ ଆଦେଶ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ। ତମେ କେବେ ଆସିଲ? ଜଣେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ତମେ କେବେ ଆସିଲ? କେତେଟାରେ ଆସିଲ? କେତେ ତାରିଖରେ ଆସିଲ? କେଉଁ ଦିନ ଆସିଲ? ଏଇଟା ହେଉଛି ତମେ କେବେ ଆସିଲ। ଆଉ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆଜି କେତେ ତାରିଖ? ଏଇଟା କ'ଣ? ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ, ମାନେ ଯେଉଁଠାରେ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥାନ୍ତି। ବାକ୍ୟ ଦୁଇଟିରେ ସମୟ ଓ ତାରିଖ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଇଛି, ତେଣୁ ଏଇଟା କ'ଣ? ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ। କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ବାକ୍ୟକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ, ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ। ଜଣେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବାଟା। ବାପା ଏତେ ଟଙ୍କା ଦେଲି, ଜଣେ ଜଣକୁ କହୁଛି ବା ନିଜେ ମଧ୍ୟ କିଏ କହିପାରିବ ବାପା ଏତେ ଟଙ୍କା ଦେଲି, ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ତା ବାପା ଏତେ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି। ସତରେ ତମେ ଆସିଛ, ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ଦେଖି କ'ଣ କହୁଛି? ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି। କ'ଣ ତମେ ସତରେ ଆସିଛ? ଏଇଟା କ'ଣ? ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ବା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବାଟା। ଉଭୟ ବାକ୍ୟରେ ବିସ୍ମୟ ବା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବ ପ୍ରକାଶ ହୋଇଛି। ବିସ୍ମୟ ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ବାକ୍ୟକୁ ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ। ନାସ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ। ରୀତା ଦ୍ୱାରା ଏ କାମ କେବେ ବି ହେବ ନାହିଁ, ହେଲା। କ'ଣ? ନାସ୍ତି ସୂଚକ ବା କୌଣସି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆଶା ନ କରିବା, ମାନେ ସେମାନେ ଭାବି ପାରୁନାହାନ୍ତି ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏଇଟା କାମ ହେବ। ରୀତା ଦ୍ୱାରା ଏ କାମ କେବେ ବି ହେବ ନାହିଁ। ତମର ନିୟମ ମୁଁ ପାଳିପାରିବି ନାହିଁ, ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ କହୁଛନ୍ତି ତମର ନିୟମ ମୁଁ ପାଳିପାରିବି ନାହିଁ। ତ ଉଭୟ ବାକ୍ୟରେ ନାସ୍ତିର ସୂଚନା ମିଳୁଛି ବା ନାସ୍ତିର ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ବାକ୍ୟକୁ ନାସ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। କେଉଁଠିରେ ବି କୌଣସି କାମ ସଫଳ ହେଉନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ରୀତା ଦ୍ୱାରା ଏ କାମ କେବେ ବି ହେବ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଭାବି ସାରିଛନ୍ତି ଯେ ରୀତା ଦ୍ୱାରା ଏ କାମ କେବେ ବି ହେବ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ତମର ନିୟମ ମୁଁ ପାଳିପାରିବି ନାହିଁ, ସେ ପୁରା ସିଧା ସିଧା ମନା କରିଦେଉଛନ୍ତି ତମର ନିୟମ ମୁଁ ପାଳିପାରିବି ନାହିଁ।